کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدرت کے اس حسین شاہکار گرگٹ کی رنگ بدلنے کی صلاحیت محض ایک سادہ عمل نہیں بلکہ کائنات کے سب سے گہرے رازوں میں سے ایک ہے؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ ایک ننھی سی مخلوق اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس قدر مکمل طور پر ضم ہو جاتی ہے کہ اسے پہچاننا ناممکن ہو جاتا ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس کڑی میں گرگٹ کے پردہ پوشی کے حیرت انگیز نظام کو گہرائی سے پرکھیں گے، وہ معجزے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر اللہ کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ گرگٹ کی رنگت کی تبدیلی صرف رنگین خلیوں کرومیٹوفورس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اس کے جلد کی اوپری تہہ کے نیچے ایک اور حیرت انگیز تہہ ہوتی ہے جسے ایریڈوفورس کہتے ہیں۔ ان خلیوں میں گوانین کے نینو کرسٹلز موجود ہوتے ہیں جو روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ یہ کرسٹلز اتنے چھوٹے اور اتنے منظم انداز میں ترتیب دیے گئے ہیں کہ ان کی معمولی سی حرکت سے روشنی کی مختلف طول موجیں ویو لینتھز منعکس ہوتی ہیں، جس سے گرگٹ کے رنگ میں فوری تبدیلی آتی ہے۔ یہ محض پگمنٹ کا پھیلنا نہیں بلکہ نینو ٹیکنالوجی کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ ان ایریڈوفورس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بھی بے مثال ہے۔ یہ کوئی سست ہارمونل عمل نہیں بلکہ گرگٹ کا اعصابی نظام نروس سسٹم براہ راست نینو کرسٹلز کی ساخت اور فاصلے کو سیکنڈوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تصور کریں، ایک چاندار اپنے اعصابی اشاروں سے نینو پیمانے پر کرسٹلز کو پھیلا اور سکوڑ رہا ہے تاکہ روشنی کے انعکاس کو کنٹرول کر سکے۔ کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ السجدہ 3:27۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ گرگٹوں میں ایریڈوفورس کی دو الگ الگ تہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپری تہ نظر آنے والی روشنی کے لیے ہوتی ہے جو اسے ماحول میں چھپنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ نچلی تہ قریب انفراریڈ نیئر انفراریڈ روشنی کو منتقل کرتی ہے۔ یہ نچلی تہ ممکن طور پر جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ بالائی تہ اس کی بصیری پردہ پوشی کو برقرار رکھتی ہے۔ ایک ہی وقت میں دو مختلف کاموں کے لیے دو الگ میکانزمز۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ گرگٹ کی آنکھیں آزادانہ طور پر حرکت کر سکتی ہیں، یعنی وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں اپنے ارد گرد کے ماحول کا تجزیہ کرتی ہیں اور پھر اس معلومات کو اس کے دماغ تک پہنچاتی ہیں تاکہ وہ اپنے رنگ اور پیٹرن کو اس پیچیدہ پس منظر سے ہم آہنگ کر سکے۔ یہ ایک ایسا بصری پروسیسنگ سسٹم ہے جو انسانی ٹیکنالوجی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ کیا یہ بغیر کسی ڈیزائنر کے وجود میں آ سکتا ہے؟ کچھ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گرگٹ پولرائزڈ روشنی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ صلاحیت انہیں نہ صرف اپنے ماحول میں بہتر طور پر چھپنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ممکنہ طور پر چھپے ہوئے شکار یا شکاریوں کو بھی پہچاننے میں معاون ثابت ہوتی ہے جو عام روشنی میں نظر نہیں آتے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا بصری ہتھیار ہے جو انسان کے لیے ابھی بھی ایک راز ہے۔ سبحان اللہ، اس کی تخلیق میں کتنی گہرائی ہے۔ گرگٹ صرف ساکن پس منظر سے ہی مطابق نہیں رکھتا بلکہ متحرک ماحول میں بھی اپنی رنگت کو تیزی سے بدلتا ہے۔ اگر وہ دھوپ چھاؤں والے پتوں پر حرکت کر رہا ہو تو اس کا رنگ اور پیٹرن مسلسل بدلتی روشنی اور سائے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک مسلسل حقیقی وقت میں چلنے والا الگورتھم ہے جو اس کا دماغ چلاتا ہے۔ کیا یہ محض ارتقاء کی اندھی قوتوں کا نتیجہ ہے؟ گرگٹ کی رنگت کی تبدیلی صرف پردہ پوشی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ سماجی رابطے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ وہ جارحیت، ملاپ کی خواہش یا تابعداری ظاہر کرنے کے لیے بھی مخصوص رنگوں اور نمونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک دوہرا مقصد رکھنے والا نظام ہے جہاں ایک ہی میکانزم بقا اور رابطے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام کسی عظیم حکمت کے تحت بنایا گیا ہے۔ ایریڈوفورس کے علاوہ گرگت میں میلینوفورس سیاہ بھورے، زینتھوفورس پیلا اور ایریٹروفورس سرخ جیسے پگمنٹ خلیے بھی ہوتے ہیں۔ ان مختلف خلیوں کا ایریڈوفورس کے ساتھ باہمی تعامل رنگوں کی ایک وسیع رینج پیدا کرتا ہے۔ یہ خلیوں کی ایک ایسی سمفنی ہے جو مل کر ایک مکمل بصری دھوکہ دیتی ہے۔ یہ خلیوں کا ایک ایسا منظم رقص ہے جو بغیر کسی ہدایت کار کے ممکن نہیں۔
मेलानोफोर्स अक्सर एक डेंड्रिटिक नेटवर्क बनाते हैं, यानी वो शाखों की तरह फैलते हैं। ये उन्हें बड़े इलाकों को तेजी से गहरा या हल्का करने की इजाजत देता है, गोया वो दूसरे रंगीन खुलियों पर एक शटर का काम करते हैं। ये निजाम रोशनी के जज्ब को तेजी से कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, जो कि एक इंतहाई मुफीद और फौरी रद्द अमल का तरीका है। गुर्गत के रंग की तब्दीली का निज़ाम आसाबी और हार्मोनल कंट्रोल का एक बेहतरीन इम्तजाज है। जहां एरिडोफोर्स आसाबी निज़ाम के ज़रिए तेज़ी से कंट्रोल होते हैं, वहां वसीतर और सुस्त तब्दीलियां, मिसालन एक नए माहौल में ढलने में चंद मिनट लगना, हार्मोनल रेगुलेशन के ज़रिए होती हैं। ये एक कसीरुल जहाती कंट्रोल सिस्टम है जो रफ्तार और पायदारी दोनों को यकीनी बनाता है। एरिडोफोर्स में मौजूद ग्वानिन नैनो क्रिस्टल्स के दरमियान फासला नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त होता है। नैनोमीटर के पैमाने पर इस फासले में चंद नैनोमीटर की तब्दीली भी मुनकिस होने वाली दूले मौज को ड्रामाई तौर पर बदल सकती है। ये एटमी सतह पर इंजीनियरिंग का एक शाहकार है, जहां इंतहाई बारीक बीम से रोशनी की हेरा फेरी की जाती है। क्या ये सब इत्तेफाक का नतीजा हो सकता है? गुरगुरात का दिमाग मुअस्सिर तरीके से एक हकीकी वक्त का एल्गोरिदम चलाता है। ये बसरी मालूमात का तज्जिया करता है, गालिब रंगों, नमूनों और रोशनी की शिद्दत का तयन करता है और फिर लाखों खुसूसी खुलियों को ऐन मुताबिक अहकामात भेजता है। ये एक हयाती इमेज प्रोसेसिंग और आउटपुट सिस्टम है जो आज के जदीद तरीन कंप्यूटर्स की सलाहियतों को भी चैलेंज करता है। गिरगिट की तेजी से रंग बदलने की सलाहियत को मेटाक्रोसिस कहते हैं। कुछ गिरगिट सेकंडों के अंदर अपनी रंगत बदल सकते हैं, जो उनके आसाबी और सेलुलर मैकेनिज्म की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये निज़ाम बका के लिए इंतहाई मौजूद और मुतहरिक माहौल में फौरी रद्द अमल के लिए डिज़ाइन किया गया है। गुर्गत अल्ट्रावायलेट यूवी रोशनी में भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उनकी पर्दापोशी सिर्फ इसके लिए नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि इसके लिए भी है जो दूसरे जानवर, कीड़े, परिंदे, रेंगने वाले जानवर देखते हैं। उनकी पर्दापोशी कसीर तैफी मल्टी स्पेक्ट्रल है, जो एक इंतहाई जदीद, हसास और जवाबी निज़ाम का मजहर है। रंग के अलावा कुछ गिरगिट अपनी जिल्द की साख्त को भी बारीक बीनी से तब्दील कर सकते हैं। वो अपनी जिल्द पर छोटे छोटे उभार पैदा करके दरख्त की खुरदरी छाल या पत्तों की नाहमवार सतह की नकल करते हैं। ये बसरी फरेबदेही की एक और तय है, जो इस बात का सबूत है कि कुदरत ने उन्हें कितनी जमाल सलाहियतों से नवाजा है। इतने पेचीदा और मुतहर्रिक पर्दापोशी के निज़ाम को बरकरार रखना तवानाई का एक बड़ा काम है। इसके बावजूद गिरगिट अक्सर सुस्त रफ्तार मखलूक होते हैं। इसका मतलब है कि ये निज़ाम नाकाबिले यकीन हद तक तवानाई के लिहाज से मौसर होना चाहिए, ताकि गिरगिट तवील अरसे तक अपनी पर्दापोशी को बरकरार रख सके। ये तवानाई के इस्तेमाल और बका की ज़रूरियात के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन है। हैरत अंगेज बात यह है कि गिरगिट नीले या सब्ज रंग के पिगमेंट्स पैदा नहीं करते। वो ये रंग इरिडोफोर्स साख्ती रंगत के जरिए हासिल करते हैं, जो पीले पिगमेंट्स के साथ तामुल करते हैं। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो उन्हें हर पिगमेंट की ज़रूरत के बगैर रंगों की एक वसी रेंज दिखाने की इजाज़त देता है। ये वसाइल का एक होशियार और मुअस्सिर इस्तेमाल है। जो लोग ये समझते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक और कुदरती इंतखाब का नतीजा है, उन्हें गिरगिट के नैनो क्रिस्टल्स की दुरुस्तगी पर गौर करना चाहिए। ये नैनोमीटर के पैमाने पर एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो इत्तेफाकी तगीरात, रैंडम म्यूटेशन से वजूद में नहीं आ सकती। क्या महज अंधी कुव्वतें इतनी पेचीदा और बाहम मरबूत सख्ते बना सकती हैं, जहां एक जुज़्व की गैर मौजूदगी पूरा निज़ाम बेकार कर दे? ये नाकाबिले तख्फीफ पेचीदगी, इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी का एक वाज़ेह सबूत है। अगर हम इस पूरे निज़ाम को देखें तो ये सिर्फ चंद खुलियों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मरबूत निज़ाम है। आँखों का आज़ादाना हरकत करना, दिमाग का बसीरी मालूमात का तज्जिया करना, आसाबी निज़ाम का नैनो क्रिस्टल्स को कंट्रोल करना और मुख्तलिफ खुलियों का एक साथ काम करना, इन सब का एक साथ एक ही वक्त में इर्तिका पजीर होना रियाजियाती तौर पर नामुमकिन है। हर हिस्सा दूसरे हिस्से के बगैर बेकार है। ये एक ऐसा शाहकार है
जो एक अजीम हस्ती के डिजाइन की गवाही देता है। कुदरती कानून हमें ये बताते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि वो वजूद में कैसे आईं। गिरगिट की पर्दापोशी के पीछे जो पेचीदा मैकेनिज्म कारफरमा है, वो महज कानून की तफसील नहीं बल्कि एक अजीम खलीक की तख्लीकी क़ुव्वत का मजहर हैं। ये निज़ाम इस कदर कामिल और बेऐब है कि ये किसी इत्तेफाकी अमल का नतीजा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अर्रहमान। आज हमने गिरगिट के पर्दापोशी के निज़ाम में अल्लाह की अनगिनत निशानियों का एक झलक देखा है। नैनो क्रिस्टल्स की हैरत अंगेज इंजीनियरिंग से लेकर असाबी निज़ाम के फौरी रद्द अमल तक हर पहलू अल्लाह की हिकमत, कुदरत और बेमिसाल तख्लीकी सलाहियत का सबूत है। ये मखलूक हमें दावत देती है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को गहरी नज़र से देखें और इसमें छुपी अल्लाह की अजमत को पहचानें। ये महज एक जानवर नहीं, ये एक जिंदा मौजिज़ा है, एक ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा अल्लाह की वहदानियत और उसकी बेमिसाल कारीगरी का दर्ज देता है। गुरगुद की पर्दापोशी का निज़ाम अल्लाह की हिकमत और कुदरत का एक ऐसा बेमिसाल शाहकार है जो हमें इस बात पर गौर करने की दावत देता है कि कायनात का हर जर्रा उसके खालिक की अजमत का गवाह है। ये हमें याद दिलाता है कि हर पेचीदा निज़ाम, हर हैरत अंगेज सलाहियत और हर खूबसूरत तख्लीद एक अजीम डिज़ाइनर की मोहताज है, जो सुन्ना अल्लाही अल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शैइन, अल्लाह की कारीगरी जिसने हर चीज़ को कामिल बनाया का अमली नमूना है। अल्लाह की तख्लीक के मज़ीद करिश्मा दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।